तापीर आणि म्हजे सगळे सहकारी आणि बाकी सगळे पदाधिकारी या कार्यक्रमाचे पहिली एकदा समजता की हांव हांगा जो आयला तो केवळ मुख्यमंत्री म्हणून येवन ना, मनोहर पर्रीकार आमदार आणि 18 वर्सां विधानसभेत असल्यामुळे गोंयकारांचे प्रत्येक अडचणी आम्ही बरोबर आसूंक जाय ही भावना असल्यामुळे आयला। आणि हांव इतलें सांगूंक सोदता की गोंय सरकार ह्या विशयाचेर पूर्णपणे तुमच्या बरोबर आसा। सरकार बरोबर आसा, सरकारान कितें केलें हें उलयता आसतना हांव एक गजाल सांगूंक सोदता की हो पॉलिटिकल प्लॅटफॉर्म न्हय, त्यामुळे म्हाका पॉलिटिकल कोणें कितें करचें हें सांगच्या पेक्षा हांव आमी कितें केलें हें सांगपाक सोदता। गेल्या वर्सभर सरकारान खरें म्हणजे अनेक अडचणी तयार जाल्यो। ह्यो केवळ आमकां जाल्या अशें न्हय, केंद्र सरकाराक जाल्या म्हणून हांव बोवाळ घालतालो तेन्ना काही जाण छापताले की हांव मायनींग लॉबी सायडीक आसा म्हणून। म्हाका मायनींग ओनरांचें व्हडलें कांय पडूं ना। लोकां बरोबर आसप हें कर्मधर्म सहयोगान तांच्या बरोबर आशिल्ल्याची भावना जाता, कारण मायन चालू जातली जाल्यार मायनींग ओनराकूय बरोबर हाडचो पडटलो, त्या शिवाय बेगीन मायन चालू जावची ना। एक्सपोर्ट करणारोय बरोबर येवचो पडटलो, त्यामुळे तांचो इंट्रस्ट जर तुमच्या खातीर फायदो जाता तांकां जाल्यार ती म्हजी हें न्हय, ती सरकाराक इंट्रस्ट आसा तो लोकांच्या पोटापाण्याचो। लॉंग टर्म सरकार कितें भुमिका घेतली त्या संदर्भात एकदा सुप्रीम कोर्टाचो निर्णय जालो की आमची मायनींग पॉलिसी येतली, तातूंतल्यान आमी योग्य ते दिशा दितले। सद्या आमी केल्या ती म्हणजे एक गजाल जी टेम्पररी आमी एक बंदी घाल्ली, बंदी न्हय ती सस्पेंड केल्ली टेम्पररी, ती सस्पेन्शनची ऑर्डर काडपाक हांवें ऑलरेडी सांगल्या। जवळ जवळ 30 म्हयने गेल्या फुडल्या 15 ते 20 दिसांनी सोडूंक जाल्यार एका म्हयन्यान ह्यो 30 म्हयने एक एक करून एका धक्क्यान 30 येवच्यो ना, कारण प्रत्येकाची ऑर्डर सेपरेट आसतली। ह्यो त्या सस्पेन्शन ऑर्डरीच्या भायर येतल्यो। म्हणजे हाजो अर्थ ह्यो म्हयने जर सुप्रीम कोर्टान फाल्यां मान्य केली आमची मागणी जाल्यार ह्यो म्हयने चालू करपाक हांव परत सांगता सुप्रीम कोर्टाचें हें आसाच, पण खरी अडचण आसा आनी थंय म्हाका ऑपोजिशन लिडराची मदत लागतली ती म्हणजे सेंट्रल एनवायरमेंट मिनिस्ट्री। आयज आमच्या फायनान्स मिनिस्टरान तें सांगलें 4 म्हयने पयलीं हांव बोवाळ मारतालो ताजेरूच। देशाचें नुकसान सांगता, तुमचें नुकसान जालें तें मागीर हिशोब करुया। देशाचें कितें नुकसान जालें सांगता, 100 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज गेली आमची, परिणाम डॉलर 70चेर पावलो। हाजो फुडलो परिणाम सांगता, आयज तुमकां कळचें ना आनी 8 दिसान येतलो पेट्रोल आनी डिझेल 10 रुपया वाडटले, नाजाल्यार सामकें म्हारग। जो कोण पेपर वाचता आनी टीव्ही पळयता पळय, डॉलर वाडल्यामुळे भायलो जो माल पेट्रोल हाडटा डिझेल हाडटा ताजी किंमत आपोआप वाडली। 54 रुपया आशिल्लो डॉलर आयज 800 क्रॉस करून गेलो 3 म्हयन्या भितर। एक कारण एक्सपोर्ट इंडियाचो बंद जाला, गोंयच्यान 100 बिलियन डॉलर म्हणजे जवळ जवळ 36,000 कोटीचो लॉस, फॉरेन एक्सचेंजचो लॉस ह्या बॅनामुळे जाला। हे देशाचें नुकसान। केंद्र सरकाराचें नुकसान गेल्या वर्सभरा भितर 10,000 कोटी रुपया केंद्र सरकारचो टॅक्स गेलो। इन्कम टॅक्स, फॉरेन एक्सपोर्ट टॅक्स आनी अन्य ड्युटीज ज्यो आसता त्यो धरून 8 ते 10,000चो गेलो। गोंय सरकाराचें नुकसान जवळ जवळ 1,500 कोटीचें जालें। ह्या तिनूय सरकारांची जी गजाल नुकसान करता आनी लोकांचें नुकसान करता ती गजाल बंद कित्याक धरूंक जाय म्हाका अजून समजना। आनी हांव सरळ सांगता सुप्रीम कोर्टान हो आमचेर केल्लो अन्याय आसा, कारण सुप्रीम कोर्टान तेजी कितें ही आमकां आयकून घेनासतनाच दिल्या। कोण तरी वता कोर्टान कितेंचें कितें सांगता आनी सरसकट आयज काल संवय जाल्या कोर्टांनी हो विचार करपाची गरज आसा। सरसकट बॅन देशभर लागू जायना। ग्रीन ट्रिब्युनलान ते खंय ते दुर्गा कितें यूपीचे जाले सस्पेंड जाली IAS ऑफिसर,
कोणाचेर आयकून घेतल्याशिवाय मायनिंगचेर हाजे सँड मायनिंगचेर बॅन करप. प्रत्येक गांवांत परिस्थिती वेगळी आसता. प्रत्येक गजालीचेर एक उत्तर जर तूं रामबाण उपाय आशिल्लो जाल्यार देश येदो व्हडलो 120 कोटींचो विविध अंगी आसचो नासतो. भाशा वेगळ्यो आसा, रिती वेगळ्यो आसा, पद्दती वेगळ्यो आसा आनी त्यामुळे ह्या देशान सोल्युशनां सुद्दां वेगळे आसा. कर्नाटकाचें सोल्युशन गोंयाक चलचें ना. गोंयचो मायनींग इंडस्ट्री 60 वर्सां पोरणी आसा. हांगा फॅमिलीच्या फॅमिली ह्यो मायनिंगचेर अवलंबून आसा. कर्नाटकान 4 जाणांनी पयशे केले ताका तुमी जेलीन धाडले. हांगाय कोणें भानगड केल्या तो वतलो, ताजे बद्दल शंका ना. पण तो आमचो विशय न्हय. ते कोण योग्य टायमार आपोआप इन्क्वायरी जावन ते वतले, आमी रिकवरी सुरू केली. हांव इतलेंच समजता चोरी केल्ल्यो रॉयल्टी सुद्दां रिकवर करपाक सुरवात जाली. पण कोणें चोरी केल्या ही पयलीं सांग. सादें घरान जर तूं कपडे चोरीक वचत जाल्यार पुलिसीक पयलीं कोणें चोरी केल्या ती सांग सोदून काडची पडटा. 5,000ची चोरी आसता अशी. तो चोर मेळ्ळ्या शिवाय शिक्षा करपाक येना. चोरांनी 5,000ची वस्तू चोरली, ते 5,000 खंयच्यान हाडटलो आता? चोराक केन्ना धरतलो हो प्रश्न त्या वेळार आमी विचारता. हांगाय मायनीची चोरी जाल्या, तो चोर कोण तो सारको आयडेंटिफाय जाल्या शिवाय भेटत कोणाकूय उखलून भितर घालपाक येना. ही प्रक्रिया चालू जाल्या, ती करतली. पण ती आयचो विशय न्हय. आयचो विशय आसा तो मायन चालू करपाक. आनी म्हणून हांव 2-3 गोश्टी गोवा सरकारान केल्याच्यो सांगता. आमी एनवायरमेंट मिनिस्ट्रीक 1 किलोमिटराची वायल्ड लायफाक इको सेन्सिटीव बफर झोनाचे डिसिजन घेवन सरकारान ताका लागणारे सगळे सपोर्टींग डॉक्युमेंट आमी केंद्राक हाका धाडल्यात. 2.5 ते 3 म्हयने जाले. म्हजी विनंती आसा हांगाचे कोण सगळेच जाण हांवूय वतलो. हांव पत्र बरोवपाचो आहा, चिदंबराक बरोवपाचो आहा आनी प्रायम मिनिस्टराक सोमारा पत्र बरोवपाचो आहा. तुवें जे पार्लमेंटान सांगलां पळय ते परफेक्ट आसा. पण ते जे पार्लमेंटान सांगलां ते मातशें कॅबिनेटान सांग. कारण तुज्याच कॅबिनेटांतले काही जाण आडून सोदता. कारणां हांव नको, हांव कारणां वचना. ताणें तेच शब्द हांव प्रायम मिनिस्टराक बरयता. सोमाराच म्हजें पत्र वतलें की तुमी जें म्हणलां पळय तेच आमी म्हणटात. दोगांच्या म्हणण्यान काय आतां फरक उरूंक ना. बट इम्प्लिमेंट इट. आस्क युअर कलीग टू क्लियर द बफर झोन. 1 किलोमिटराचो जो बफर झोन दिला तो कितें कितें बारीक बारीक कुसां काडून तो हाडप हे बरोबर न्हय. खरें म्हणजे त्या 1 किलोमिटराची गरज ना. हांव एनवायरमेंटलिस्ट, म्हाकाय माया आसा जनावरांची. म्हाका नेतुर्ली एकट्यान प्रश्न विचारलो की आपल्याक तो मनीस आयलो, म्हाका सुभाषाक खबर आसतलें, सगळो भुरकून खाला. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान ताजे हे डिमांड रिजेक्ट केलो. ताणें म्हाका फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान रिजेक्ट केलो. कारण कितें? तुजेर अस्वलान हल्लो केलो ही गजाल जरी खरी आसली जाल्यार हो हल्लो वायल्ड लायफ एरियेन जालो. त्यामुळे आमी तुका डॅमेज दिवंक शकना. अस्वलाची मिस्टेक न्हय ती, तो वायल्ड लायफान आसा. हें ताका उत्तर बरयलें मनशाक त्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान. ताणें म्हाका प्रश्न केलो, वायल्ड लायफान अस्वलाची मिस्टेक न्हय बरोबर आसा, पण वायल्ड लायफा बरोबर भायर जर तूं म्हजेर हल्लो जालो जाल्यार म्हजी मिस्टेक न्हय, आपले गुळी घाल्यार कितें करता तुमी काय म्हणटा का? हांव हो प्रश्न विचारता कारण वायल्ड लायफाक गुळी घाल म्हणून सांगना हांव. जाल्यार फाल्यां कोण तूं छापूं आहा पर्रीकर एडवोकेट्स शूटिंग ऑफ वायल्ड लायफ आउटसायड द वायल्ड लायफ. हांव कितें सांगूंक सोदता तो मुद्दो लक्षांत घेया. हांव सांगूंक सोदता तो मुद्दो वायल्ड लायफ, नेचर आनी मनीस एकत्र येवचो पडटा आनी एकत्र रावचो पडटा. तो वेगळो रावंक शकना. ज्या जाग्यार तुमी लोकांचेर गरजे भायर रिस्ट्रिक्शन घालतले त्या वेळार लोक रिवोल्ट जावपाक सुरू जाता. लोक मागीर इलिगल गजाली करपाक मजबूर जाता. त्यामुळे ह्यो तिनूय गजाली सारक्यो बरोबर धरून ताचो एक समन्वय हे करपाचो आसता. गोंयांत वायल्ड लायफ आसा, ते वायल्ड लायफान कोर झोन आसता आनी आउटसायड कोर झोन ताका बफर झोन आसता. म्हणून आमी सांगला 1 किलोमिटर आमी मान्य करता सोडून सलीम अली. थंय आमचो मनीस डिस्कस करपाक गेलो तो वायल्ड लायफाचो मनीस सांगता सलीम अलीन न्हंय जी आसा पळय ताच्या न्हंयच्या दुसऱ्या सायडी पर्यंत आमी इको सेन्सिटीव झोन करूया म्हणून. हांवें सांगलें मागीर आमचे फेरीबोटी बी कशी वतल्यो म्हणून.
कितें अक्कल नाशिल्ले लोक दिल्लीत बसतात ताका खरें म्हणजे आमकां हाडूंक जाय आनी नेत्रावळी 8 दीस आमच्या सरपंचाच्या घरा बसोवंक जाय तो ऑलरेडी आसा आनी चल्ला आवला एक दीस आनी म्हणून आमी बफर झोनाचें हें केलें ताज्या संदर्भान परत फुडें फॉलोअप चालू आसा आमी आमचो जो सस्पेन्शन आशिल्लें आमी बॅन करूंक नासलें आमी सस्पेंड केली सस्पेंड म्हणजे टेम्पररी अर्थ प्रत्येक गजालीचो सारको आसता बॅन इज अ लॉंग टर्म सस्पेन्शन इज अ शॉर्ट टर्म गडबड जी आसा ती करेक्ट करपा खातीर जी वायट गजाली जाल्यार त्यो वायट सारक्यो जावंक जाय ताजे बद्दल हांव सुद्दां मान्य करता की थोड्यो गजाली बऱ्यो जावंक ना त्यो करेक्ट जावंक जाय कितेंचें कितें कशाचें कशें करपाक दिवचें ना सारकें करचें पडटा पण सस्पेन्शनाच्यान येणाऱ्या म्हयन्यान प्रक्रिया सुरू जावन सप्टेंबरा भितर ह्यो ज्यो मायनी आमी लिजी सायन करता एक एक करून चॅक करून आमी करीत आसा त्यो लिजी ऑटोमॅटिकली त्या सस्पेन्शनाच्यान भायर सरतली म्हणजे गोंय सरकाराची ताका मान्यता मेळटली सुप्रीम कोर्टान हे जावच्या पयलीं मान्यता मेळटली एक्झॅक्ट तारीख इतल्याकूच सांगली ना किंवा त्या तारखेक बातमी येतली स्टील नॉट डन जेन्ना सरकार टार्गेट दवरता तेन्ना हांवें जे कितें हांवें ऑलरेडी डायरेक्शन दिलां तें हांवें तुमकां सांगलें फुडल्या 15 दिसां भितर 10 दिसां भितर ती गजाल ऑटोमॅटीक लायनीक जातली पण सुप्रीम कोर्टाचें हियरींग थरच्या पयलीं जातलें डंप रेग्युलरायझेशनची पॉलिसी काल आमी ऑलरेडी कॅबिनेट डिसिजन घेवन डिक्लेअर केल्ली आसा जितले डंप कायदेशीर आसा फॉरेस्ट एरियेच्या भायले आसा ते डंप सगळ्या फुडल्या 30 ते 60 दिसां भितर आपोआप तांची जमीन वापरपाचो अधिकार रेग्युलरायज जावपाक शकतो डंप रेग्युलरायझेशन आमी करूंक शकना ताका अर्ज करचे पडटले आनी मागीर कन्सिडर करचे पडटले आमी जमनीचो वापर रेग्युलरायज करता कन्वर्शन ऑफ लँड दोन गजाल आसता पण मनीस बिल्डींग बांदता पळय ती बिल्डींग लायसन्स घेवन बांदचें पडटा तशेंच ते जमनीर ती बिल्डींग बांदपाक येता हे लायसन्स घेवचें पडटा सो डंप दवरपाक त्या जमनीक लायसन्स दिवपाचें काम फुडल्या 30 ते 60 दिसां भितर पूर्ण जातलें काल प्रक्रिया आमी चालू केली फुडल्या 2-3 दिसान अर्ज बी घेवपाक सुरवात जातली आनी चवथीच्या म्हणजे सप्टेंबर म्हयनो सोंपसर 3 मुख्य गजाल्यो की भारतीय जनता पक्षाचे हांगाचे गोंय सरकारान करूंक जाय आसलें ते 3 मुख्य गजाली डायरेक्शनाक हाडली चवथी उरता ती सुप्रीम कोर्टान आमी कंटिन्युअस प्रेशर दवरलेलें आसा सगळ्योच गजाली उघडपणे डायरेक्ट सांगपाक येता अशें ना पण आमी योग्य मार्गांतल्यान ताजेर कंटिन्युअसली स्ट्रॅटेजिकली प्रेशर दवरलेलें आसा केंद्र सरकार त्या बाबतीत मायन्स डिपार्टमेंट फायनान्स डिपार्टमेंट आमकां योग्य तो सपोर्ट दिता पण काही डिपार्टमेंटा पर्टिक्युलर एनवायरमेंट जाय तितले फुडें सरना सपोर्ट दिता ताजे खातीर प्रधानमंत्र्या कडेन आमी एप्रोच जातले म्हजी विनंती आसा की हांगा काँग्रेसचे अध्यक्ष आसा पेपराचेर डेली कितें कितें येत आसता आय न्यू दॅट तो आसा म्हणून अध्यक्ष ओपोजिशन लिडर हांचें सहकार्य हांव मागता आनी इतलेंच सांगता की काही गोष्टी हांव आमदारा कडेन उलयले ताच्यो कमिटी आशिल्ल्यो काही गोष्टी निलेश करतलो काही गजाली कितें आसता गणेश नाल्यार आसात ते चोवपाक जर आतां भागांतले ते तुमकां सांगतले पण सरकारान काही पॅकेजीस दिल्या पळय त्या संदर्भांत हांवें ताका डिटेल दिल्ली आसा अजून पर्यंत 68 कोटी रुपया मागीर ताका तूं सांग 68 कोटी रुपया अजून पर्यंत सँक्शन जाल्या तातले 24 कोटी ऑलरेडी डिस्बर्स जाले 12 कोटी काल राती ट्रान्सफर जाल्यार तुमच्या हातान पावपाक 2 दीस वता T+3 डे म्हणटा तो फॉर्मुला सोमार मंगळारा तुमचे कडेन पावतलो बँकान ट्रान्सफर करता चवथी पयली आनी 16 कोटी क्लियर जातले म्हणजे 2600 हाचे एरियर्स जे आसात ते चवथी पयली मेळटले आनी उरलेले 1635 आनी नवे कितें तरी मायनींग एरिया सोडून भायले कितें तरी 800 जातले पास जाले 687 तांचे चवथ जातकूच पेमेंट एरियर्स क्लियर जातले सादारण 15 ऑक्टोबर पर्यंत हे 68 कोटी तुमच्या पर्यंत पावतले आनी मायनिंगाची बॅनाची ऑर्डर जर 30 तारखे पर्यंत आयली ना जाल्यार ह्यो स्किमी ज्यो आसा त्यो 6 म्हयन्यांनी एक्सटेंड जातल्यो
त्यामुळे कोणाक चिंता पडल्या की हे करतली. फक्त एक चिंता म्हाका आसा की एम्प्लॉयमेंटाची जी स्कीम आसा ताका अजून परी फक्त 300 पास जाले. खरें म्हणजे आमी क्लॉज रिलॅक्स केल्या. नोकरेक जे लोक आशिल्ले तांकां फायदो मेळचो म्हणून आमी बऱ्योच क्लॉजी रिलॅक्स केल्या. ऑलरेडी केल्यो त्यो त्या प्रमाणे. पण कितें तरी प्रूफ लागतले की तुमी मायनीचे हातून आशिल्ले म्हणून. जाल्यार कोणूय येवन मागले म्हणून सरकार दिवंक शकना. ते प्रूफ दीत जाल्यार एम्प्लॉयमेंटाच्या हातून हांव तांकां विनंती करता सगळ्यांक की तांच्यानी मातशी लीड घेवन की एक मेळावे कशे घेवन तांकां ते डॉक्युमेंट दिवपाक लावचे. म्हणजे तांकांय मोठ्या तांकां कितें 300 कितें पास जाला 290 ते तांकांय 3-4 हजार पर्यंत ही संख्या व्हरपाक येतली. इतलेच सरकार देव बरें करूं. म्हाका फुडलो कार्यक्रम आसा त्यामुळे हांव म्हाज्या 30,000 देव बरें.